Yan, umuusok pa mga kapatid. Ang sitaw natin. Yan, adobong sitaw. Mga mahilig sa adobo. Yan po. Umuusok pa po. Ayan guys, enough na yan. Tama na yan. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Ayan guys, kain na po tayo. Itadakimasu. Thank you po, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga unta, mga igso.